bayro nun, ma'am? $5. $5, ma'am? Baratuha gud ani, ma'am mo. Inya, asa man akong burger, ma'am? Gigutom na ba ko, ma'am? Unsa naman ni karon, ma'am? Sige ra kag kuwan sa microphone, ma'am. Inya, wala ko'y burger. Unsa man na, ma'am? Cheese? Oh, biya. Bi, ma'am, unsa man na? Imo naman naging kaptan, ma'am. Unsa man ka taga-makdo ka, ma'am? Buwan mo ka, ma'am. Ha? Wala pa, ma'am? Gutom na kay, ma'am. Uy. Unsa naman ni, ma'am? Kiluto pa din, ma'am. Oh. Ma'am, asa may mga kauban, ma'am? Nakaman sila, nag-uli naman. Hala, uy! Nya, ikaw na day isa diri, ma'am. Oo. Hala, uy, kangilad po na ning mga kauban, ma'am. Pang nawaga po na sila, ma'am. Nag-strip naman sila. Ha? Nag-strip naman sila. Nag-serve na? Nag-sleep? Ha, ikaw na lang mata? Oo. Ikaw tag-iya niya, ikaw mo mata? Oo. Hala ka, ma'am. Uy, nya, asa naman, ma'am? Gigutom naman ko, ma'am. Nga pa na naluto na akong burger, ma'am. Napagod naman na, ma'am. Pagod na kayong burger, ma'am. Nya, ako ni kaptan ng plato. Uy, plato ninyo diya, ma'am. Hala, init ba na kayo? Init ba na kayo, ma'am? Binuang na ng imo, ma'am. Wait some my friends are there. Asa dapit, ma'am? Tupos palingki. Wala. Asa madapit? Nag-uli naman sila. Sa naman ni ma'am? Gutom naman ko, ma'am. Kailan akong bayro nun, ma'am? Bayad ako, ma'am? Oo. Wala pa? Wala mama. Sa naman ka rin, ma'am? Wala mama. Wala, uy, nagkuha pa makagtong, ma'am. Uy, naunsa naman ni karon, ma'am? Kagutong naman gid kaayo, ma'am. Kalibangon na ra ba hinuon ko, ma'am? Wala mama. O, sige. Sa kaya mama. O, sige, ma'am. Yan mo naman yung ibaliktad, ma'am. Nanalanay naman ang cheese, ma'am. Okay na, ma'am. May naman day ka mo serve, ma'am. Understand. Ay, thank you, ma'am. May na day ka mo serve, ma'am. So, di na ka mag-doktor, ma'am. Mag-makdo na ka, ma'am. Oo. Kid-server na lang kag makdo, ma'am. Oo.